बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही नूतन वर्षर प्रथम मास अर्थात जनवरी 2025 किपरि रहिबो। एही नूतन वर्षर प्रथम मासरे आपणक जीवन रे केउ सब नूतन परिवर्तन हेबाको जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने कुंभ राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेतिपई भिडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउची कुंभ राशि। तो कुंभ राशि राष्ट्राधिपति हेउछन्ते शनि। शनि आपणकर प्रथम भावरे शुक्रंक सहित विराजमान अछन्ति। आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछन्ति राहु। आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछन्ति देवगुरु बृहस्पति। षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति मंगल। अष्टम भावरे विराजमान अछन्ति केतु। दशम स्थान रे विराजमान अछन्ति बुध एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति सूर्य। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचन्ति शनिदेव, जे कि आपणकर प्रथम भावरे ही निजर स्वगृह रे शुक्रंक सहित विराजमान अछन्ति एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। तो बंधु माने स्वास्थ्य तो आपणकर एही मासरे ठीक रहिबो, मात्र बुध जेतेबेले 24 जनवरी को आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे तो सेतेबेले आपण एही कथार ध्यान रखिबे जे आपणको संपूर्ण भावरे बाहरर खाद्य को अवॉइड करिवार अछि। विशेष करी जेतेबेले आपण केवाडे यात्रा करूछन्ती तो बाहरर खाद्य आपण बिल्कुल भावरे अवॉइड करंतु, कारण बुध हेउछन्ती आपणकर पंचम भावर अधिपति एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होई बुध आपणकर द्वादश भावरे गोचर करिवे। तो पेट संबंधित समस्या आपणकर देखा देई पारे, स्टमक रिलेटेड समस्या देखा देई पारे, त्वचा संबंधित समस्या मध्य देखा देई पारे, जेपरि के एलर्जी इन्फेक्शन भली आपणको समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे। या सहित ठंडा काश हेबार मध्य संभावना रहिछि। तो ए सब प्रति आपणको ध्यान रखिबार अछि। किंतु 24 जनवरी पूर्व आपणकर कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या नहीं। तो 24 जनवरी परे आपणको ए सब प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। तो बंधु माने आपण निश्चित रुहंतु, कारण जदि भी आपणकर किछि स्वास्थ्य जनित समस्या आसे तो जेहेतु आपणकर राशि रो अधिपति निजर स्वराशि रे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती तो से आपणकर स्वास्थ्य को ठीक करि नेबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध, जे कि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछन्ति एवं 4 जनवरी को आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं जेतेबेले एकादश भावरे बुध थिबे तो से निजर पंचम भाव को ही दृष्टि देबे। तो 4 जनवरी परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो, कारण बुध सप्तम दृष्टि रे निजर स्वगृह को देखिबे। जदि आपण कोनोसी एडमिशन नेबा पई जाउछन्ती, आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि, पाठ पढ़ा को नेकी आपण कोनोसी भी बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुछन्ती तो 4 जनवरी रु 24 जनवरी मध्य रे आपण से सब करि नियंतु। जेतेले बुध निजर स्वगृह को देखिबे तो आपणकर मेंटालिटी बहुत शार्प रहिबो, आपणकर कैचिंग पावर मध्य बहुत भल रहिबो। आपण जहा पढ़िबे ताहा खूब शीघ्र आपणकर मने रहिबो
ଏହା ସହିତ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 4 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 24 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବେ, ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ, ସେସବୁ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ, କଳି ଝଗଡା ହେବ, ମତଭେଦ ମନାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏସବୁରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଭାବଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାସଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। 28 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ଧନର ସ୍ଥାନ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ। ତ 28 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବ, ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଉଟ୍ସରେ ପଡ଼ିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଡାଉନ୍ ରହିବ। କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତ ସୁଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ। ତ 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେଟା ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ କମ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତ ଆପଣ ରାଗି ଯାଇ କିଛି କାହାକୁ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ।
एवं जो मानक निकटरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही तो 18-19 जनवरी पूर्वरु आपनको चाकरी मिलिबार संभावना रहुछि। एबे आसंतु जानिबा आपनकर व्यापार वाणिज्यर क्षेत्र किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने एही मासरे आपनकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिछि, विशेष करे 24 जनवरी पूर्वरु। 24 जनवरी परे आपनकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे खर्च वृद्धि होई पारे। मात्र 24 जनवरी पूर्वरु आपनकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, आपनकर इनकम रे वृद्धि आसीबो, व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपण उन्नति करिवे। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष प्रतिकार विषय जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही मासरे आसुथिबा समस्त अशुभत्व गुड़िक आपणकर खंडन होई पारिबो, समस्त समस्या गुड़िक दूर होई पारिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो आपणकर मंगल नीच स्थिति रे थिबा हेतु आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण पक्षी माननकु किछि खाइबाकू एवं पानी दियंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्यंको तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं शुक्रंकर बीज मंत्र प्रत्येक दिन आपण 108 थर जप करंतु। निश्चित भाबरे आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी